Pauwi na kami guys. Maligo kami kaganina guys. Dapat parang Guys. dapat parang Guys, naligo kami guys. Kaya kami guys, pauwi na kami guys. Guys. Ito pala yung abong guys. Abong to guys, abong. Kung yun di alam, tigipasok natin yung video. Hindi naman guys. Guys, abong yan. Guys. Guys, ito pala yung tubig guys. Ito rin guys, abong. Mga bara. Guys. Pauwi na kami guys. Pauwi na kami guys. Saka nakaluwa gali. Guys. Pauwi na kami guys. Galing pala kami sa magnet. Gusto na tayo cellphone mo. Ako ti magnet. Di pa nakakalbong TikTok. Kali. Magdadali makakuha ng cellphone. Magpira. Guys, pauwi na kami guys. Sugaray lang kung gusto ulit. Ati, Kami na nandi. mga na si Baidu. May nangari pa ito. Takbat ka, anti takapyo. Nilaya. Ikaw, kinuha ko na anak ko. Guys, uwi na kami guys. Guys. Pauwi na kami guys. Saan tayo galing guys? Doon guys, malalim doon guys, malalim kami. May utam na. Guys, May aas. malabog ito din. Guys, ito pala yung maraming Yan o. paniki guys. Naman yan. Maraming paniki guys. Yan, marami. Paano ko yan guys? Guys. Kapag kami pa nauhay gali amay, tindihan ay nanti nauhay it. Sabi nyo, ano yun yung kayo? Sige, diwa. Kami gani. Pajim to kubo. Enggak kubo yan. Kubo kali. Guys. Guys, pauwi na kami guys. Mag-hi ka. Hi! Nandito kami guys. Para Pauli pauli ka. na, pauli ka na. Sabi niyo, pauli ka. Pauli ka na. Guys, pauli na kami. Pinaligo kita mo. Naligo kami doon sa falls. Guys, naligo kami sa ano guys. Doon sa guys oh. Maliit lang guys. Pero ayos na yun guys. Safe ka na doon guys. Guys. Ito pala yung papuntang Sapang Bato guys. Oh. Daan ka lang nang dyan. Diretso, shortcut, Sapa. Nasa Sapang Bato ka na. Gusto mo? Dito na tayo dadano. Uwi na tayo. Walang ina. Dito na tayo dadano guys. Pasa nga. Iya, kapag bakit mainit ka lang. Guys. Pauwi na kami guys. Guys, ito pala yung halaman guys. Ay nahu. Walang aso dito guys. Dati may aso. Pero ngayon guys, wala. Gutom na ako guys. Tarantado. Dito sila kaganina kumuha guys. Yung kinain namin guys. Oh.
Guys, bundok guys. Guys, ano na pala ngayon ah. Ayun sa kanila to, Ben. Sa kanila, bento. Nakakapagod pala dito sa bundok guys. Sunod, mga anak kasi. Tingnan, durong ka kami, ulti pukim. Guys, Ng dilit. may aso dito guys. Pahinga muna tayo guys. Pagod na kami, guys. Guys, nakakapagod. Nakakapagod, guys. Guys, ayun pahinga ko dyan ako. Tara na guys. Oh, gabi oh. Gabi mo. Gabi oh. Kawayan sila oh. Bawal kami pupunta dyan guys. Baka mahuli kami guys. May golden apple dito guys. Yun ang sa Minecraft. Guys, ayun yung bahay oh. Sa tuwing napapatanaw ako sa ating kalangitan. Alalo ako. Katakag ka kay Bully. Ito. Ah! Lamang jukot! Hayda! Ay, ito na, tuloy na. Luto na pala yung guys. Luto guys. Garden apple, guys. Golden apple, guys. Luto na guys ah. Garden apple, Yes. apple. Garden apple. Ay po yung golden apple. Nandito po yung garden apple. Guys. Golden apple. Golden apple. Meron po garden. Ganito, magkakaliwa. Guys. Guys, uwi namin guys. Dito na kami sa kubo, guys. Dito namin sa kubo guys. Sa kubo guys. Sa kubo. Guys, ito pala yung bomba, no? Mamambaka, gano'n. Kami mamambaka. Guys! Dito na kami guys. Oh. Taga saan ka bata? Taga saan ka bata? Saka balaraw. Taga Balarawet. Anong ginagawa mo dyan bata? Wala ko, mama. Wala ko, mama. Trabaho ko. Sige bata, alisin na ako. Dito, para kami magsaya. Guys, naglalakbay kami guys. Doon